अरे अवंती नगरे बसे एक चंडालुणी आहा एक चंडालुणी अरे दिने हेले न भजिला राम को कहानी आहा राम को कहानी अवंती नगरे बसे एक चंडालुणी आहा एक चंडालुणी लक्ष्य देवी मोर पंडित मंडली हाँ हाँ ए लक्ष्य देवी मोर मामासी माने गो आज्ञा अवंती नगर रे ए जने चंडालुणी बास करुथिले अच्छा ए चंडालुणा नाम हैला आज्ञा कुमती हाँ हाँ से चंडालुणी कुमती एकमात्र पुत्र थिले अच्छा ए पुत्र नाम हैला आज्ञा वसंत वसंत नहीं ए बुढ़ी रो काम कोन कणा बाल्यकाल वृद्ध होगा पर्यंत केबे हेले आज्ञा राम नाम भजिला ना भजिलानी केबे हेले कहारो मंगल चिंता कलानी तारो काम कोन हो कोन आज्ञा से जने डहाणी थिला रात्र अमावास्या रात्र रे लोकंकर घरे पसिकी ए लोकंकर रक्त शोषण करबा हेउछि तारो काम नाही दिनकर घटना आज्ञा कोन चली थिला आज्ञा श्रावण मास रो आज्ञा अमावास्या रात्र रे चंडालुणी कोडा कोन धीरे धीरे आज्ञा संध्या मड़ी आसिला ए किपरि भावरे कवि हेले गंगाधर में ए दिन अभिनय ए अवसान हेला ए दिन अभिनय हे अवसान हेला संध्या जोबनी है पतो संध्या जोबनी का पतो संध्या जोबनी का पतो एदी मोसो बेस भिन्न भिन्न कारी विभावरी समायत पंडित मंडली धीरे धीरे जिते बेले संध्या मड़ी आसिला धीरे धीरे अर्धरात्र हेबारे लागिला अच्छा अर्धरात्र रे आज्ञा चंडाने बुढ़ी को आज्ञा निद पड़िला ना अच्छा घटना हेला कोन अर्धरात्र रे धीरे धीरे चंडालुणी आज्ञा मशाणी पदा को गमन करूछि किपरि भावरे अरे बेल बुढ़ी गला तोराउनी गला ए बेल बुढ़ी गला तोराउनी गला अरे राय थई गला छिना रे अरे जाओ छी बे मोहे मसाणी सिना अरे जाओ छी बे मोहे मसाणी सिना ए जाओ छी ए बे मोहे मसाणी सिना ए जाओ छी ए बे मोहे मसाणी सिना ला 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 केहर गोचर
आज्ञा श्रावण मासर अमावास्या रात्र पड़ुछि धीरे धीरे मशाणी पदा को गमन करुछि। अच्छा अच्छा अरे भाई चला जिमाबो केन के जिमाबो यात्रा देखी केन होइछे यात्रा शांतिका न होछे वो शांतिका न यात्रा होइछे के यात्रा होइछे वो यात्रा बोलछा से मंदिर प्रतिष्ठा होछे वो हेंता काना काना आनी छन बेले कह जिमा देखी काना बोलछा ए शिवानी पाला पाटी पुरई छन वो सथे के जो से देखी जाओ ए ओपेरा भी होजे परे रे ओपेरा भी होजे वो ओपेरा के रे से डोण बा के रे होए वो हां पाला भी होजे लेडीज वाला हो जे हे डर भी लेडीज डन हो छन के पिला डन हो छन लड़ा डन हो छन हां हंता मतलब जाऊं से देखी जाऊं चलो जाऊं से जाऊं चलो जल्दी चलो ए जो वो चलो रे चलो ए झोले के नहीं ए वो कहां के गिरा तो मोर महासाथ के वो मोर महासाथ में से तोर महासाथ ए जीवा चलो देखी जीवा जो हो बेड़ा लाजू छन गला नहीं हटा देखी जीवा बोलछु हां जागरा देखी जीवा हां धरिया न हो इनी जाते मने आगा जाऊं एबो एनके बेले पाला के स्टार्ट है बाबू ए सुना देबो हां ए तोते काना भल लागसी रे मते बोलछु हां मोर कथा छाण पे ओपेरा रे काना भल लागसी तू पहला कहबो मुई कहमी हेदरा हीरो के भल लागसी मते हीरो के भल लागसी तते कहा के भल लागसी वो मते मुई ओपेरा रो काना देखि बोल रेकॉर्ड डांस देखसी मुई एटा हेंदा हो जे तते एबो भोगाठिया जनता करी जे मते काना भल मते डर एबो तते डर भल लागसी क्या बोलबा ए माता रे ना बुआगु ए तते काना भल लाग मते बोलछ मते एतरे विलेन के भल लाग ओ ही आ वाला के हां नहीं तू नकोटा के बासी आ कोन भावला से जे सुन तबो एरा तो 12 वाले स्टार्ट नहीं होबो साथ है महीना बजा टी बुलु तमास ए के महीना बजार वो मीना बजार बोलबो महीना बजार नहीं से अरे भक्का हन के त जीबू जे चेरा मेटे होतबे महीना बजार नहीं से ओ महीना बजार के आज ना ए वो महीना बजार देख जीमा जीमा वो पपड़ के जीबुआ रबो इन टिके टिके सूत है आ पपड़ टिके दे छप्पड़ पे उन्हें नहीं आ ए वो इन सो बो घे सीमा इन ठीक है सो ए सीबाटा तो सीमा तो जे चुआस रे तके नेबो टणे माने 400 ए टणे के करबा गुटे लात देबो तार घरे तमने टणे ही देबा तोरार के घरे 3 लात दो मोरार के लमी लात दे बेले सेता लात देबो ओरे पसिबार छाड़ हां चल सुबो तुम्हार कथा ना नहीं मानले होजे ए बतई में सुबो हां तू जा नाना देखला सुबा ये मागो काना के टढ़े बोलू छरे ए झेला श्रावण मासर उआस रे आम टढ़े मन करतो तिहार रे जेन हेले गुटे अधे दुदुल खुमुल देखी कर नीचू हिले हवा गाँव भीतर के गले सिना पाए मीमा रातिर 1 बाजी गला न यहाँ बतरे लागबा लोग तो केतनी केते भीड़ थी कोले कोले जे करी चोरलो करी चुही करी फेराल जैसी माँ गाँव भीतर के देखिए ये मागो केतनी केते भीड़ है छर रे केंता कोले हेबागा हे तोरा तोरा जई करी जे न हेले गुटे चुही बार पड़बाया बाट मुहे ठा है बस रे ए तते टणे भाई जे छोरी डोनी लागबा भागो देखो तो ये मागो केतनी केते भीड़ है छर रे ये बुआ केन केन न मैना बाजार केन केन न लहटी डोली केन केन न ये मागो हाँ ई सजनी न जेना गुटे हेले आज एडजस्ट करबार पड़बा जैसी देखबी नी पैमी बोले ई बुढ़ा के चुहनी न हाँ कोले कोले था है न देखली न कहीं नहीं पैमी बोले ती मरो न मागो ये मागो हाँ बने पले आली न इबा इराक के नर चार पट पड़ी छर रे
हाँ इटा बतरे अछन इटा जेनटा गुटे एडजस्ट कोले हेबार ठीक अच्छे बतरा सुई छो जाऊ छारे धमरा मने हे झरणा तुमर कोण हैला झरणा हे झरणा मु तुम बिना रही परिबिनी झरणा कुआरे गलो झरणा मो पागो को फेरी आस झरणा हे झरणा मागो ई मीना बाजार न हजी हुजा गला करे तार झरना हैं আর তুই কা করিস হে ডুবরা মুয়া না সুই চুরে আর ঝরনা কে খুঁজু ছু কি জানে কি সুই করি ভম পুছে ঝরনা ঝরনা বলছি যে বুয়া গো ইতাকে চুহিলে তার ঝরনা কুদাবা মতে নি হয় ইতাকে ছাড়ি দেলি হ্যাঁ মহারা মহারা রে খাই দেমি হেত কে জানো তু মোর রড়া তুই ঘা মোহরা খো দেখলি ন তোতে তুই হেলে কে হেলে মোহরা খৌছু রে কেতটা টুকেল কেতি ভাল পেসু জরে মোহরা খৌছু মা পর মোহরা খিয়া তোতে চুহিবি বলে মোর দেহ জাকির বিষাক্ত হই ଯିବା এড়ে মোহরা খিয়া রে 505 পুছে মা পর রোড়া বেড়া লাজুছে বাপা না বলু তোর বুয়া বলবা বুহা গো বাপা বলুছে ই সুই করি হেলে ভঙ্কুছু রে বাপা নাই বলু তোর বুয়া বলবা ইতা কি আর নিচুই হে না মা মহা ডেঞ্জর টেহডা গুটি কে মরা কউছে কে যে ঝরনার লাগি পাগল হউছে হ্যাঁ কে আছে যে বাপা নাই বলু হে বাপা বলবা মতে বাপা বলবা না রে ইটা ঠিক আছে হ্যাঁ ইটা হেলে চিটকি পুটনি করবার ইটা বতরে আছে মা গো কেড়ে মনুষ্ঠে হইছে রে দেখো তো গো ই মনুষ শুইছে যে কেড়ে ড্যাং দিচ্ছে যে ই উঠু তুলে কেড়ে দিস তো বাগো ইতাকে অ্যাডজাস্ট করমি ন ঠিক বতরে আছু কে সরনি পন্ন পুতা हाँ तोर यात्रा देखा सुजी जीवा कोले कोले था चॉप जेंडा अब ओरिजिनल टा बुंदिया नो ए केला ये बाड़ा का टोही जुइसे बो ए टोही हेले बंतल तल जेती बा झिलपी खेई मालपुआ खे जो देखमा जो एटा बंतले मिलसी हां एटा बंतले मिलसी जो देखमा जो तेबे धनरे एही परि भाबरे चांडालुनी ए घरे घरे पसिकी आज्ञा लोकंकर रक्त शोषण करूछि अत्यधिक पाप होई जबा बुढ़ीर मुंड व्यथा पेट व्यथा शरीर व्यथा हेबारे लागे अच्छा ए सत्य फिर नारायण कोन कहिले अरे एक कोटी पाप कले ए पादे हुए कुछ पादे हुए कुछ बोला पादे हुए कुछ दुई कोटी पाप कले चिंदैया कुछ बोला चिंदैया कुछ इन कोटी पाप कले हे बधिरा बोला हे बधिरा बोला बधिरा बोला चारि कोटी पाप कले जिंदी जाए जिभा जिंदी जाए बोला जिभा जिंदी जाए 5 कोटी पाप कले कुमारा न मिले कुमारा बोला न मिले कुमारा ए सत्य प्रिय नारायण कोन कहिले एक कोटी पाप कले पादे हुए कृष्ण ए 2 कोटी पाप कले छिंदाइया कृष्ण 3 कोटी पाप कले बधिर बोलाए 4 कोटी पाप कले जिभा छिंदी जाए 5 कोटी पाप कले न मिले कुमार एही पुरी बुढ़ी कोटी कोटी पाप करी बारो तार मुंड व्यथा पेट व्यथा शरीर व्यथा अच्छा ए बाबू बाबू बसंत रे आलो ए माँ ओ तोर कौन हिची माँ मते बने नी लागबार पुता भलो लागुनी भल नी लागबा तोर कौन हिची कहिलु मोर पेट चियो छे पुता केनता हला जे हुला 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 हे दुखौ छे
তোর পেট ব্যথা হচ্ছে মা ওয়ে আলো মা ওয়ে কেবে হেলে তোর পেট ব্যথা ছাড়িবনি লো কেনতা হেলা যে রে বেটা কাহিকি জানিছু হ্যাঁ? এই শান্তিকা গ্রামর লোক কହୁଥିଲେ क्या बोलथुले তু জনে ডাহানি বলি मते ई गार लोग तोड़े बोल छो হ্যাঁ सते कहू छ रे पुता हाँ। के कहू छ रे ताकर मुहे हक्ति न আলো এ মা সত কহ তু কোন ডাহানি কাম শিখিছু मुई तोड़े संगे दी सिकी के कहला এই শান্তিকা গ্রামর লোক কোন মিছ কହୁଛନ୍ତି ए ई तोर बाबा खाली हक लिया है कहि कहस निहला बाकी लोग के कहबा সতরে हां काम कुनी सन पुता আলো মা हां ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ନାରାୟଣ ସେବା କରୁନ क्या से এই গ্রামর লোক কହୁଛନ୍ତି কালে রামর নামକୁ ভজিলে যেতে দুঃখ থাই দূর ହୁଏ हाँ? এই রামর নামକୁ ଟିକେ ভজলো हेंता हाँ। मागो ई राम नाम के भजी देले पेड़ दुका छाड़ी जबा पुता এই শান্তিকার ସମସ୍ତେ কହୁଥିଲେ हाँ? কালে রামর নাম ভজিলে সমস্ত দুঃখ দূর ହୁଏ बोले गुटे कथा है हाँ। मुई तोते पजरौ छे जे भल भल करी कहबो ई राम नाम के भजले के लाभ है सी मते बुझे करी कह ଏ ରାମର ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ ହୁଏ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି बोले तोते के सिखे दे छे ई शांतिकार लोग जे तोर मां के कहबू जे राम नाम के भजबा जे तार पेड़ दुका छाड़बा बोली छे रे बड़ बसिया की रहा তাহলে ভজিবনি नहीं भजे मुई আলো মা ଟିକେ ভজ नहीं भजेगा ଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ୀଟା ମାନିଲା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା ଏ ବସିକି ଆଜ୍ଞା ମନରେ ବିଚାର କଲା ଏ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ ହୁଏ ଆରେ ରାମ ନାମ ସାରରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ଇ ରାମ ନାମ ସାରରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ଏ ରାମ ନାମ ସାରରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ଇ ରାମ ନାମ ସାରରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ସଂସାର ସାରରେ ସଂସାର ସାର ସଂସାର ସାରରେ ସଂସାର ସାର ରାମ ନାମ ସାର କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ଇ ରାମ ନାମ ସାରରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ଭଜରେ ମନ ସୀତାରାମ ଏ ଜପରେ ମନ ରାଧଶ୍ୟାମ ଭଜରେ ମନ ସୀତାରାମ ଜପରେ ମନ ରାଧଶ୍ୟାମ ଶୁଣିବ ସାମନ୍ତ ଜନ ଦେହେ ତୁମର ଶୁଣିବ ସାମନ୍ତ ଜନ ଦେହେ ତୁମର ସେଠ ବରୁ ଯାହା ହେଲା କରିବି ଗାୟନ ଏ ଭଜରେ ମନ ସୀତାରାମ ମନ ରାଧଶ୍ୟାମ ଭଜରେ ମନ ସୀତାରାମ ଜପରେ ମନ ରାଧଶ୍ୟାମ ଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀଟା ଆଜ୍ଞା ମନରେ ଭାଲେଣି ଗଲା ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଲେ ଯନ୍ତ୍ରପତି ଯମରା ଆଚ୍ଛା ଆରେ କାଲ ବିକାଲ आज्ञा आज्ञा मणिमा କାଲ आज्ञा ଆମର ଧର୍ମ हाँ मणिमा ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯାହାର ଅନ୍ତିମ କାଳ ପାଖି ଆସିବ ତାକୁ କାଲ ଫାଶରେ ନେଇକି ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବା मणिमा ଦେଖ हाँ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ଅବନ୍ତୀ ନଗରର ସେ ଚାଣ୍ଡାଳଣୀ ବୁଢ଼ୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ପାଖି ଆସିଲାଣି ମହାରାଜ ଯାଓରେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ତାକୁ କାଲ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବ ଯାଅ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ ठीक अछि আরে এ কাল किरे बिकाल চল ଯିବା ତାହେଲେ চল चल जीवा चल চল তাহলে चल चल जीवा कानूनैया से बोली रे कानूनैया से बोली कानूनैया से बोली रे कानूनैया से बोली कानूनैया से बोली लागू चीना हाय रे मन जमुना নাই ফুটে ফুল কে মলি দনা হায় রে মন যমুনা নাই ফুটে ফুল কে মলি দনা কানুনাইয়া সে বলি রে কারুনাইয়া সে বলি কারুনাইয়া সে বলি লাগো চেচিনা রে মন যমুনা নাই ফুটে ফুল কে মলি দনা রে মন যমুনা নাই ফুটে ফুল কামলি দহনা আ যমুনা ননাই ন পানি গাইতে সুখী সকিল গাইতে সুখী যমুনা ননাই না পানি যাইতে সুখে সকিল যাইতে সুখে যমুনা ননাই ন
যমুনা নাই ফুটে ফুল কমলের রে যমুনা নাই ফুটে ফুল কমলের রে যমুনা নাই ফুটে ফুল কমলের আরে কালো চল তাহলে ଯିବା চল রে বিকাল চল ଯିବା चल ताहले जीवा সেই चल চান্নালি বুড়ি নিকটକୁ ଯିବା चल ताहले चल ডাকিবু হ্যাঁ মই ডাকমি কে ডাকবা সে তুই ডাকবো অতি যে আলো এ মা ଆମ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ହସୁছিল ମା ଏ ମା କିଏ ଗୋଟେ ହସୁଛି কে হসুছে বলুছু হ্যাঁ। হেটা মোর পেট দুখাউথুলা যে তোর মামু মনকে ফোন করে দেইতিলি বড়খাটা আর মঝিয়াটা উঠবে দেখবু যা ମୁଁ ତ ମୋର ମାମୁଁ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି ଲୋ ମା তুই এড়কি গলু কেবে গলু না তোর মামু ঘরকে দেখবু ସତ କଥା হ্যাঁ তোর বড়খা মামু ড্যাং থিবা তোর হে মঝিয়া মামু টিকে বাঙ্গুরু থিবা দেখি করিয়া বুঝা ଟିକେ ଆସୁଛି ମା ଦେଖି হ্যাঁ যা দেখি किए तर मामू बे अभी चंपापुर रे काला ଆଲୋ ମା ମୋର ମାମୁଁ ବୋଲି ବୋଲି ମିଛ କହୁছিল ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଶ ବଡ଼ ବଡ଼ କେଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ପରି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ମା ये ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ বড় বড় কেশ আছে বড় বড় দাঁত আছে বড় বড় মেছা আছে ହଁ হ্যাঁ হে তোর বড়কা মামুর দাঁত মুলু হান্তা গিজড়ি থিলা যা দেখি আসবে যা अरे भाई कालो कहता रे अरे चन्नली उड़बड़ी ताहले चल हम सहित आम सहित तोते जीवाकू हेबो तबे के आमे हेले चंपापुर रे काला बिकालो मो कालो हेउची बिकालो ये बुआ तमे से कालो बिकालो हां दोदरा मुहा कड़के का तो मोर घर के आसे बोते जगते तोते जीवाकू हेबो चन्नली उड़बड़ी तमे से कालो बिकालो अरे हां अरे आमे काला बिकालो दुई भाई बे कोन मैयरा बुआ तू के तोर के तमे चा छै तरने अरे मो भाई सभी कहि दै छी सबिंग है छी हां सेबलिंग नु हां सेबिंग ओहो जे मते नहीं छ हां तते नेबा पई आइछु जे गुटा कथा यार करलो देखो तोरे कालो बिकालो हां कालू हेला खाबार ने की पीबार ने की सुईबार ने गा काहे की केता हेले जाई छ तले गय दर पचाई जाई छिलो दर पचाली है कोन है छी उठे मते इरा देखो तो सपन परम हेला बेतन है छेगा कोन है छे जे तमे सत तीरबार सत करतो बोले सत्य कले कहिबो आमे सत्य सत्य त्रिबार सत्य कलु तू जहा कहिबो आमे तहा कहिबो ताहले कह ई राम नाम के भजले केला बेसी कह तोरे कालो ओ राम नाम को भजले कोन हुए ए प्रश्न पुणी हमको पचारु छु अरे ए कालो ए पुणी पचारु छु हमको राम नाम को भजले कोन हुए टिका बुझाई दे तू जाने नहीं कहबो जाती मैं कहमी मते भी जणानी न रे बेड़ा हैं मते भी जणानी न रामन नाम को बजले काना बाजी मैं भी नहीं जानी काने है जी तू कोई न माजो केरे चंदलुड़ी अरे चंदलुड़ी राम नाम को भजले कोन हुए रामन नाम को बजले हमको जणा नहीं कुदु कुदु ତେବେ ଭାଇନା हां ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ଚାଣ୍ଡାଳୁଣି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଏ ରାମ ନାମକୁ ବସିଲେ କଣ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କାଲ ବିକାଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହିପାରିଲେ ନାହିଁ बेस बेस ଆରେ କାଲ ବିକାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରିଥିଲି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ଚାଣ୍ଡାଳୁଣିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଫେରି ଆସିଲ महाराज से गोटे प्रश्न करिछि महाराज से प्रश्नर उत्तर हमें देई पारलो नै ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବୀ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିପାରିଲ ନାହିଁ महाराज हमें देई पारलो नै ମୁଁ ହେଉଛି ଯନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯାହାର ଅନ୍ତିମ କାଳ ପାଖି ଆସିବ ତାକୁ କାଲ ଫାସରେ ବାନ୍ଧିକି आनिबा ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯିବା ठीक अछि ताहले जिवा चलो ଯନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ ଏ ମହିଷୀ ବାହନ ଉପରେ ବସିକି ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି
ଯାହାର କାଲ ପୁରୀ ଆସେ বেশ বেশ ତାକୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ রকি পারন্তি নাই ତେଣୁକରି হ্যাঁ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ আগমନ କରୁଛନ୍ତି বেশ বেশ আরে ভজ কি না রাম নাম রে কুমার এ জপ কি না রাম নাম আরে ভজ ন পারিলে কুল চন্দ্রমা এ বাঁধিনে বকাল জম আহা বাঁধিনে বকাল জম সেই কাল জম বড় দারুণ রে ন জানাই দুঃখ সুখ ধীরে ধীরে গমন করছেন মর্ত্যপুর শান্ত মণি মাঝি ভাই হ্যালো এ চন্ডালুনি মো হচ্ছে জন্তপতি যমরাজ ইয়ে মাগো তুমি যমরাজা বি পলে এলো না তোর অন্তিম কাল পাখি আসিলানি তেণু করে তোতে যাওয়া পড়ব এ যে মুই জানু ছ যেবে হেলে তো নি জিমি জমি আর কানা নি জান দেখ মর্ত্য মণ্ডলে দেহ বহি দেবতা হেলে হেলে বি মরই মরই সেমিতি হেলে মরিবাকু পড়ব তেণু করে তোর অন্তিম কাল পাখি আসিলানি তোতে যমপুরকু যাওয়া পড়ব এ হ্যাঁ বলছে জিবাটা জিমা যে তাহলে মোর গুটে সত আছে তোর পুনি সত্য হ্যাঁ তাহলে মতে পুনি সত্য করিবাকু পড়ব হ্যাঁ সত করবার কে পড়ে আলো মু হেলি জন্তপতি যমরাজা তুমি যমরাজা হেলে বি সত করবার পড়বা গো ঠিক আছে মো ত্রিবার সত্য কলিলো কোন পচারুছু পচার আগো যমরাজা কোন হেলা রাম নাম के भजले केला भेसी मते बुझाई कर कहटी আরে কালো কালো এই মর্ত্যপুরর মানবী মতে পুনি প্রশ্ন করছি রামন নামক ভজিলে কোন হই আমার রাজ আরে কালো কালো যাও রে শীঘ্র তার প্রশ্নর উত্তর কহি দেব যা কেন বইল মহারাজ আমি যে করি কহি দমু যা শীঘ্র কহি দেব যা আমি যদি জানি থিতু বলে তুমি ইনকে কেহি থিত আমি নেই কোন নিজে থিতু হয় হেতি লাগি তো আমি নি কইও পলালু তুই ভকুয়া ভকি হয়ে যাউছু কে কহ মহারাজ কে হ্যালো এ চন্ডালুনি দেখো মো লোকଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରଣ କଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମତେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ये मागो इरा सुरर जमरो जाओ ଆଲୋ ଏ ଚଣ୍ଡାଲୁଣି ମୁଁ ସିନା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିନି ଯେ କି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ हां हां ଚାଲ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁରକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ए जे हेतिले घुड़ घुड़े बसले न हेटा ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ଚାଲ हां ठीक अछि আরে যমরাজা পছে পছে এ চন্ডালুনি গলা ভোলা চন্ডালুনি গলা যমরাজা পছে পছে চন্ডালুনি গলা চন্ডালুনি গলা ভোলা চন্ডালুনি গলা ইন্দ্রঙ্গ পুরারে যাই
ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ବସିକି ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରରେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜନ୍ତୁପତି ଯମରାଜାଙ୍କର ଆଗମନ। ଆରେ ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀ ଶୀଘ୍ର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉ। ঠিক আছে প্রভু ଶୀଘ୍ର মনরে মনরে গাই যা মনরে রাধা কৃষ্ণ নাম ভকতি ভাবরে মনরে মনরে প্রভু গাই যমন রে রাধা কৃষ্ণ নাম ভকতি ভাবরে মনরে মনরে গাই যা মনরে রাধা কৃষ্ণ নাম ভকতি ভাবরে মনরে মনরে গাই যমন রে প্রভু কৃষ্ণ ভকতি ভাবরে মনরে মনরে গাই যা মনরে রাধা কৃষ্ণ নাম ভকতি ভাবরে মনরে মনরে গাই যমন রে রাধা কৃষ্ণ নাম ভকতি ভাবরে পঞ্জুরির সুবাসরে রাধা কৃষ্ণ কুসুমরে ময়ূরীর সুবাসরে রাধা কৃষ্ণ কুসুমরে পঞ্জুরির সুবাসরে রাধা কৃষ্ণ কুসুমরে ময়ূরীর সুবাসরে রাধা কৃষ্ণ কুসুমরে গাউଛନ୍ତି ধীরে ধীরে তো গাই যাবে সা 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 রে গা মা পা 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 ধা নি সা রাধা রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা সা 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 রে গা মা পা 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 ধা নি সা রাধা রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা বৈশি সুরে মনে মুছরে নেলো বাঁধনে মনে বাঁধি দিলো বৈশি সুরে মনকে কাছুরে নেলো বন্ধনে মতে বাঁধি দেও বৈশি সুরে মনে মুছরে নেলো আগরে বাঁধনে মনে বাঁধি দিলো বৈশি সুরে মনকে কাছুরে নেলো বন্ধনে মতে বাঁধি দেও সুন্দর সাথী রে সে অভুলা শ্রুতি রে সুন্দর সাথী সে অভুলা শ্রুতি রে ভুলি নাই হয়ে রে আমার প্রেম রাতি ঐশী সুরে মনকে মুছরে নেলো বাঁধনে মতে বাঁধি রে আগরে বৈশি সুরে মনকে মুছরে নেলো বাঁধনে মতে বাঁধি নেলো সা সা রে গা মা পা 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 ধা নি সা রাধা রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা সা 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 রে গা মা পা মা পা ধা নি সা রাধা রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা কেন বলে আগে আগে গোকুল নন্দ আজ্ঞা ଦେଇଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀମାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗରିକ ଭାରି ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗଦିନାଶିନୀ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିକି ତାଙ୍କର ସପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗରିକ ଭାରି ହରି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହିଲ ଆଜି ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବୀ ମତେ ସଙ୍କଟରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ସଂକଟରେ ପକାଇଛି ହଁ। କାହିଁକି ମତେ ସତ୍ୟ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଲୋ ଏ ଚଣ୍ଡାଲୁଣି
ए होचंती से इंद्रदेव सा सा ओ मुए कौन हैला हाँ किंद्रु जा ताले कुह कौन आइची कौन आइची हाँ हेलो ए होचंती स्वर्गपुरर रंभा मेनका उर्वशी नंतर काम हैला से माने नृत्य करिवे हाँ हाँ ए तते कोन असुविधा हैला तमर स्वर्ग पूरा नचाबो जे हीरा हेले स्वर्गर अप्सरी हाँ लोग नचाबो बोले ऑर्केस्ट्रा बोलबो ना हेलो कुआ, कुआ। आमे मर्त्यपुरर कथा किछि जानिबोनी हां जे सुना तब इंद्र हाँ कह तमे साथ साथ तीरबार साथ करबो बरे पछरानी सत्य सत्य त्रिवार सत्य हाँ ताहले ठीक अछि मोर सत्य सत्य त्रिवार सत्य आगा इंद्र हाँ राम नाम के भजले केला बेसी कहत राम नाम को बजले कोण हेबो हेलो ए चंडालणी तू कोन प्रश्न करूछु इंद्रदेवंकु इंद्रदेव जदि चाहिले आवर्तक सामर्थक द्रोण पुष्कर चारि मेघ को आदेश कले एही ठारी वर्षा हे जिवो हां चाहे लोग वर्षा कर देबी काहे की एते खर्चा कर जनी देखबार कही ए प्रश्न पचार रानी ना जे कोन प्रश्न राम नाम के भजले केला बेसी कहि दियो इंद्रदेव राम नाम को बजले मते मध्य जणा नाही जणा नाही इंद्रदेव हाँ। आपण परा देवता मानक मध्यरे श्रेष्ठ देवता हेले मध्य कोण करबी मते तो जणा नाही देव समस्त देवता गण मध्यरे आपण श्रेष्ठ हाँ। किंतु ए प्रश्न उत्तर आपण को मध्य जणा नाही श्रेष्ठ देवता हेले का करबो प्रश्न जणा नी मारू खाली चौके ऊपर बसे करी पुतली नाचे नहीं छाड़बी हेले इंद्रदेव हाँ जे कि ए संसार को निर्माण करछंती हाँ से हेले ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ब्रह्मदेवंकर पुरकु जिबा निश्चित भावरे ब्रह्मदेव ए प्रश्न चलो उत्तर मु मध्य जीवी तुम साथी चलो चलंतु ए समस्त देवता गण आज्ञा ब्रह्मंकर पुरकु गमन करछंती अरे सुन सुन सुज्ञ जान ए दे हेतु मन अरे सेठा बरु जहेला करबी गायन ए करबी गायन भोला करबी गायन भोला करबी गायन सुन सुन सुज्ञ जान ए हेतु मन सेठा बरु जहेला करबी गायन ए करबी गायन भोला करबी गायन धीरे धीरे दुई देव करे गमन ए धीरे धीरे दुई देव करे गमन ए ब्रह्मपुर रे से प्रवेशिले जण ए ब्रह्मपुर रे से प्रवेशिले जण ए ब्रह्मपुर रे जाय प्रवेशिले जण ब्रह्मपुर रे जाय प्रवेशिले जण ए सगुणा बसिला डारे गड़ी सगुणा बसिला डारे गड़ी लाड़ी बेला बेला तो बोलिला भगवान पुकारा ए समस्त देवता गण आजी ब्रह्मांकर पुरको पहुंची गले अरे देवगण कोन असुविधा ला काहे के जी ब्रह्मलोक रे पहुंची गलो तमे हमरा गुटे असुविधा ହେଇଛି प्रभु असुविधा ए देवता मानकर पुणी असुविधा हाँ प्रभु कोन असुविधा अछि गोटे मर्तपुरर चंडालुणी प्रभु हमकु प्रश्न करिछि प्रभु प्रश्न करिछि हाँ कुआडे गला से मानवी अरे मानवी एटा से ब्रह्मदेव हेलो जणे मर्त्यपुरर मानवी समस्त देवता को थरहर कर दैछिलो करबी का मुई का लाइन करबी का हेलो ए चंडालुणी ये मा तमे बर्मा मो हेछि ब्रह्मदेव बर्मा बेदम दिसबान नि कहला काहे किलो आगो के रे बर्मा गो हां बर्मा तो बुढ़ा दिसी बोल बोले मा ओकर पठा दिया हेलो कोन हेछि कह हेछि बोले तमर गाड़ी कुआडे गला कह ए सेडा तोर व्यक्तिगत कथा तते काहे कहबी कहबेनी तते दीवार सुविधा है लागे हाँ एपट सेपट न करी कि तोर जहा प्रश्न अछि सेडा कह आगो बर्मा हां जे ई राम नाम के भजले केला बेसी रामन नाम को भजिली कोन होई आलो चंडालुणी मो हेउछि ब्रह्मदेव मो जदि चाहिबे एमिति शांतिका ग्राम केतेटा निर्माण करि परिबे शांतिका नु बट्टीटा फेर निर्माण हाँ निर्माण करि परिबे एई परि पृथ्वी आ 10टा मध्य निर्माण करि परिबे एई परि मानव लक्ष लक्ष करोड़ करोड़ मध्य निर्माण करि परिबे आगो
हाँ कैसा से हेडा मैं पर से काय बोसन ताल बोटा छे छगे ସେଇଟା ପୁଣି କାହିଁ କହୁଛୁ ଶୁଣ ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛୁ ରାମନ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏ ସବୁ କରିପାରିବି ସିନା କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଲୋ আলো এ চান্ডালনি এমিতি হস না বুঝিল যে কি অকর্মে কর্মদানি দেব দেব মহাদেব যে কি শ্মশান রে বাস করন্তে সে হেলে মহাদেব মহাদেবঙ্কর পুরকু গলে নিশ্চিত ভাবে তোর প্রশ্ন উত্তর মিলিব লো কেনকে হে মাধবনি কে হ্যাঁ এ কোন পাইলো মুই নি জাগো হে মহান্দবনি কে বলে মুই নি যা মহান দেব নহ মহাদেব কুহ ওরে গো হেডা ন মোর জিপটি কে ইয়ার সাড় হেসি মহাদেব हां हेडा কাহে কি জীবনী মতে লাই লাগছি মহাদেব কে কাই কি কাহি কি বলে হে মহান্দব বাবা নংলুটে এ অলক্ষণী অকর্মে কর্মদানি দেব দেব মহাদেবঙ্কর তু অপমান করুছু মূর্খ ওয়া গো জন্ডা দেখিছু হেডা কହୁଛୁ চলো মহাদেবঙ্কর পুরকু ଯିବା সদাজি মা চলো এ সমস্ত দেবতাগণ এ ধীরে ধীরে আজ্ঞা মহাদেবঙ্কর পুরকু গমন গলে আচ্ছা আচ্ছা এ কিপরি ভাବରେ লাগিଥିବ ଗୋଟେ ওড়িশি মত আচ্ছা আচ্ছা শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর দিগম্বর দেবহর হে দেবহর হে শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর দিগম্বর দেবহর শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর কাশী বিশ্বনাথ জয় প্রভু ভোলানাথ হে কাশী বিশ্বনাথ জয় প্রভু ভোলানাথ হে কাশী বিশ্বনাথ জয় প্রভু ভোলানাথ হে কাশী বিশ্বনাথ জয় প্রভু ভোলানাথ পঞ্চমাত ভূতনাথ পঞ্চমাত ভূতনাথ গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর উমাবর দিগম্বর দেবহর হে দেবহর হে শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর ওম নমঃ শিবায় নমঃ সারব সেই কৈলাস পর্বত ওহ্লাই আসু আরে ওহ্লাউছি সবু দেবতাগণ মো পুরকু কাইকি গমন করিছ জনে মর্ত্যপুরর মানবী আমাকে সত্য করিকি সংকটরে পকাইছি শঙ্করের পকাই দিছি কুয়ারে গলা সে মানবী আলো এ চান্ডাল এইটা হেলা কৈলাস পর্বত ওয়া গো ই ভেল ছগনি কে মতে চাই আনিছ হ্যালো তোর পাপ নয়ন টিকে চাহি দে কেড়ে হেলা কৈলাস পর্বত মা গো ইডা কৈলাস পর্বতে হ্যাঁ 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 বুয়া গো তাহিরা পথর গদা গো দেখো তো কে কথা কইছ গো হ্যালো এ শীঘ্র পচারছি হেলে দেবদেব আগো এটা কানা স কর আরে এই মোর নাগেশ সর্প হ্যাঁ এটা নাগসাবে হ্যাঁ এই মোর নাগেশ সর্প হ্যাঁ কানা খেসি এই মোর নাগেশ সর্প পবন পিয়ে বুয়া গো হেতি লাগি আর কে পবন নি মারবার গো আরে কোন পচারুছু পচার পচরামি যে শুনো তো যে ভল ভল আছো মু ভাল আছি লো কোন পাইলো ততে কোন অসুবিধা হউছি তোমার সে ম্যাডাম যে কে লো তোমার পার্বতী আরে মোর পার্বতী বে কোন পার্বতী সাঙ্গরে অছন্তি ততে দেখা যাউনি কেন কে লুকাইছ সে মো সাঙ্গরে অছন্তি পাপিনী মানকু কেবে দেখা
দেখা দেবে নাই ये मागो मैजी टुकल के दिखा नहीं दियो ना ना बोले हता रामन के अरे से मानू देखा देबे खाली मते देखा देबे वो हंता कौन पचारू जो पचार आगो महान दे बाबा कड़ा है लो ये गुटे कथा तमे 100 3 बार सत करबो बोले पचराबी सत्य कली कहबू मु सत्य सत्य त्रिवार सत्य कली कह कौन कहू छी आगो महान दे बाबा ई राम नाम के भजले केला बेसी कहतो और रामन नाम को भजले कौन हुए ए प्रश्न उत्तर पे मो प्र को आइछु आई रामन नाम को भजले कौन हुए ता फॉलो मी अरे कुआड़े जाऊ छु बे अरे फॉलो मी बे मो पछे पछिया मो कैलाश पर्वत बुलाई बुलाई कहबिया ए मां फॉलो मी बोले पछे पछे हां आगो महादेव बाबा अरे आम पछे पछे आम कैलाश पर्वत बुलाई बुलाई कहबिया जाऊ पटे आसु छुआस अरे भक्तगण मो द्वार सामने रे कोन करूछ महादेव बाबा कोई दिया बोले सामने अरे चंदलुनी रामन नाम को भजले कौन हुए तो रामन नाम को अरे मो द्वार सामने कौन कर शीघ्र चली जाओ जीवन नहीं मो द्वार सामने रे कौन करूचंती सब धनी करी बसई छ कहलो बेलपतो मो रात्रि समय डाबी हुए के डाबा नहीं अरे भक्तगण जाओ दिन रे आसीबो जाओ रात्रि समय रे बेलपत्र ढाबनी जाओ अरे बरे बुआ जाओ शीघ्र शीघ्र जाओ महादेव बाबा महा टेंशन हुरिया अरे चंदलुड़ी रामन नाम को भजले कौन हुए तो हे राम नाम के तो भजी 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 दिया चारी देला ना मुई जानी दिलानी कहती ना हे महादेव हाँ प्रभु आपण परा अकर्मे कर्मदानी देव देव महादेव हाँ हाँ किंतु ए प्रश्न उत्तर आपनको मध्य जणा नहीं नाही नहीं मते मते जणा नुह कोन करबा कहंतु कण करिबा मुसिना जानिनी मो ऊपर जो देवता अछंती से निश्चय जानि देव तांको पुरा को जीवा चलो से की प्रभु से की से बैकुंठवासी नारायण तांको पुरा को जीवा चलो हो ठीक अछि ताहिला ए चांडालुनी चांडालुनी चलो बैकुंठपुर जीवा हेला न जन बुआ हेलो ए आगो खंडा गुटा दियानी जगह हेलो ए चांडालुनी बैकुंठपुर जीवा चलो लो मुई यार चिंता कुंठ हेले बिनी जे पारनो चलो देखि आसीबो बैकुंठपुर किपरि देखा जाय देखि आसीबो चलो चला देखि आसीबो सेठारे सब लागि छी मुई जाई थी क्या करबा मोर गोड़ हाथ नहीं चलबार न कण पाइलो गोड़ हाथ छे मोरी से केनता हिमा हेलो ए तू हम सहित जीवनी तमर संगे नहीं जानो गो तमे जही बोलो तेही गली जमरोजानी के गली इंद्र बुढ़ानी के गली मैं पर महादेव बाबा नगलू मुहान के भी गली हां अरे मते प्रमाण करछु कोन कले जीवु सेइडा को उठे कथा करबो बोले जिमी कोन तमे दे देवता जेते अछ मते बुही कर नेले ए अलक्षणी चांडालुनी आमे कोन देवता हे तते छार मानवी को बोही के नेबु हां एडा केबे हेले संभव होई परिबोनी बोले तमर बदले तमे जाओ मते का डाकुछ ताले तो हम सहित जीवनी देवता गण कोन करिबा ए तो हम सहित जीवनी जगला जगह के उरली यार जेहेतु आमे चांडालन को सत्य करिछु जदि सत्य भग्न हेले संसार मध्य देवता बोले केही पूजिबेनी बुझिबेनी जा हेले मध्य आज देवता हेले मध्य आज अलक्षणी चांडालन को कांधरे बहिबे बही कि नेबा चलो ठीक अछि ताले चलो अरे ए चंडलुनी आमे राज्य हेले लो तते बही कि नेबु चल जहां भी हो बुही बता हां ए मागो बने हला चल ताले जे देखो सिने कोन जेते दिन तक हे प्रश्न रो उत्तर नहीं पेमी हां बता तो बुही दिबो तोल के उतरा उतरी कर बड़ी रे बुआ ए हमर असुविधा हेली तमर के असुविधा 1 2 ओ झाड़ा परिसरा कड़ा का चिंता कर सगो सुना तो पोड़ भई छेल मेढ़ी गाय दामुर जनता ठाणे हक्सन हेता हो ए देवता मन को अपमान करछु मूर्ख अभिशाप न देबु तू गुटे कुचुंड हेई को चुंडू बोले अरे कुकुराचिया बने है बा जागो करे हो बचुरे टेंटा बुढ़िया बने बा बचन ताहले चल बई कि नेबु कोनोसी उपाय नहीं हां ए अलक्षणी को बहिबा चलो बहिबा को नेबा चलो आज देवता माने कोनोसी उपाय न पाई जने मर्त्यपुरर मानविक आज्ञा कांधरे बही के नेउछन पागल पराये समस्त देवता गण से प्रश्न उत्तर खोलिबा को लागि ए मते पागल हो गला रे ए पागल हो गला श्री राम नाम ए मते पागल गला रे पागल गला श्री
ଆଜି ପାଗଳ ପରାଏ ହେଇକି ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବୀକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଦେବତା ମାନେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ଆରେ ଏ ଦେବତା ଗଣ ଚାଲ ବୁହ ତାହେଲେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଏ ଚଣ୍ଡାଲୁ ତୁ ବୋହିବୁ ଚାଲ। ହଁ ये महागो रेडी हो चला सिनु और कौन देख लो हे प्रभु हमको रक्षा करो प्रभु हमको रक्षा करो। अरे ए देवता गण द्वार तो बंद अछि केमिति करबा। अरे चंडलुनी टिके बोल धाई चालो नहीं रे मजंडा पटी के माँ कोई गोंधुचे रे चलना बुढ़ी। तेबे भाईना ए जेते बेले आज्ञा बैकुंठपुर को पहुंची गले देखिले बैकुंठपुर सिंहद्वार या बंद ହେଇକି। सात दिन सात रात एमि कांधरे बोहिकी अछंती देवता गण ए कांधर ओल्हेला नाही सेई चंडालणे बुढ़ी ए कथा को जानिले प्रभु अंतर्जमी नारायण। जेते बेले 7 दिन पुरिला मन मध्यरे विचार करले निश्चित भाव रे सेई देवता गण को टिके साहाय्य करिबे। ए धीरे धीरे सिंह दरजा खोलुछंती नारायण कराज। अरे देवता गण प्रभु ए कोन जने चंडालणे को तुमे कांधरे बोहिकी आनी छ। प्रभु ए गुटे प्रश्न करिछि प्रभु। प्रश्न यमराजा इंद्रदेव समस्त देवता गण थाई मध्य ए प्रश्न उत्तर ना प्रभु आमे कहि पाललोनी। तार प्रश्नटे हेउछि राम नाम को भजिले कोन हुए। ए छार राम नाम को भजिले कोन ए प्रश्न उत्तर कहि पाले। हां प्रभु सुनिबो ताले राम नाम को भजिले एही परि होई थाए। ए बंदा टोड़े बुढ़ी मन के बुझति सन्न प्रभु। हे देवता गण अंतिम काल रे मरण काल रे थरे मात्र जे राम को उच्चारण करि थाए ता देह रे जते पाप थाउ ना काहे की सब खंडन होई की ताको वैकुंठ प्राप्ति होई थाए। प्रभु जे की जंतुपति यमराज समस्त जीव जगतर प्राण को हरण करक छायरा गाई आज कांधरे बोहि के आनिछंती यमराज जे की देवता मानक मधुरे श्रेष्ठ से हेले इंद्रदेव शेष रे राम को उच्चारण करिथिबार बुढ़ीटा कांधरे बोहि के आनिले जे की सृष्टि को रचना करिछंती से हेले ब्रह्मदेव आज निज कांधरे बोहि के आनिछंती जे की अकर्मे कर्मदानी देवदेव महादेव जहार कर्म रे नथिले मध्य वर प्राप्त करि पारंते से हेले महादेव आज बुढ़ीटा थरे मात्र राम उच्चारण करिथिबार कौन सी उपाय न पाई कांधरे बोहि के आनिले आज देवता माने बोहि के आनिथिबारु और राम उच्चारण करिथिबारु बुढ़ीटा जते पाप करिथिला सब खंडन हे गला एवं मोर जो चतुर्धा मूर्ति दर्शन पाइला ए बुढ़ीटा केबे हेले मानव जन्म पाइबो ना मो देहले लीन हीरा हे जीव राम नाम को भजिले एही परि होय ए मन हरि नाम एक सारो रे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम भजिले पाइबु अचल भगवती। हे प्रभु ए मन अरे भजिले पाइबु अचल भगवती ए नदंदी बकाल जमरे ए हरे कृष्ण हरे राम हरे नाम एक सारो रे हरे कृष्ण हरे राम भजता तेरा भजिले पाइबु अचल भगवती भजिले पाइबु अचल भगवती नदंदी बकाल जमरे हरे कृष्ण हरे राम मन हरि नाम एक सारा रे हरे कृष्ण हरे राम मन भजता तेरा दिन रे हरे कृष्ण हरे राम। हे सुनिबो सामंत नदे तुमन सुनिबो सामंत नदे हे तुमन एही ठारे विषय गोकली समापन मन हरि नाम एक सारा रे हरे कृष्ण हरे राम मन भजता तेरा दिन रे हरे कृष्ण राम। आउ थरे मा मने गो करू छियळे आउ थरे मा मने गो करू छियळे हरि बोल संगत रे दियो हुला होली मन हरि नाम एक सारा रे हरे कृष्ण हरे राम मन भजता तेरा दिन रे हरे कृष्ण हरे राम। सपना समाचार कर मागे